alkalbu al-uruhu al-siru waliyubaw ala jɔn baw ye dusukun tila ka taa ni tilayɔrɔ ma fɛn belebele saba de la hakili la anw ko ten an kelen kelen kan ka a ɲini ka an dusukun dɔn ka Allahu zikiri kɛ Allahu zikiri anw ko ten an bɛ nafa dɔɔni de fɔ aw bɛɛ lajɛlen Allahu zikiri kan nafa min billahi n'i ye Alahu Ta'ala wele ni a tɔgɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala tɔgɔ 99 n'i y'a ta ka a lajɛ a bɛ fɔlɔ ni jumɛn o de ye tɔgɔ Allahu Allahu a bɛ fɔlɔ ni o de ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ Ala tɔgɔ ta Allahu a bɛ diɲɛ in ɲini k'a di i ma i bɛ Allahu kɛ ka alikiyama sɔrɔ i bɛ Allahu kɛ k'i ka laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogo di an ko ten dusukun adamaden dusukun sekere belebele de don puissance belebele de ye adamaden lumière belebele de bɛ adamaden dusukun kɔnɔ lumière min ka bon ni tile yelen ye dusukun bɛ labaara cogo di yaasa i bɛ bato minnu kɛ i bɛ laɲini minnu kɛ u bɛ se ka jaabi cogo min i bolo ne balimakɛ ne balimamuso i tulo dayɛlɛlen to an ko ten laɲini ye mumini bɛɛ lajɛlen ka se ka Ala ko de dɔn mumini bɛɛ lajɛlen dusukun ka se ka min ni Ala ko de ye o kama waatiw la fo anw ka kuma dusukun kan ka Allahu an ko ten Allahu an bɛ a valeur pitini dɔrɔn de fɔ aw ye an tɛ se ka a bɛɛ fɔ ka ban Allahu maa min i bɛ wuli dugutilaw fɛ ka Allahu zikiri kɛ ni i dusukun ye i da bɛ ka a fɔ i dusukun bɛ ka a fɔ dugutilaw fɛ i ka to ka wuli ka saliji ta o kɔfɛ i bɛ jɔ fila kɛ i bɛ araka fila kɛ o kɔfɛ i bɛ i sigi i bɛ to ka i b'i concentré ni i dusukun ye i bɛ to ka a fɔ Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 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 i bɛ i dusukun concentré ta o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dalen don i b'i concentré k'i ɲɛ tugu k'i concentré i dusukun na o y'a sɔrɔ problème mun bɛ i da la o y'a sɔrɔ i bɛ ka laɲini mun kɛ o waati y'a sɔrɔ i bɛ ka Ala tɔgɔ fɔ tan i bɛ to ka Allahu fɔ sabula n'an ko ka Allahu zikiri kɛ dɔ b'a fɔ k'o bɛ kɛ cogo di sabu bi bɛɛ ko ten ko Ala an filɛ k'a fɔcogo ɲuman de fɔ i ye n balimamuso kɔlɔsi ta maa min bɛ ka Allahu zikiri kɛ a bɛ i n'a fɔ maa min bɛ ka Ala tɔgɔ 99 bɛɛ lajɛlen de zikiri kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Allahu zikiri kelen pe nafa min b'a la a bɛ i n'a fɔ maa min ye Ala tɔgɔ 99 bɛɛ lajɛlen zikiri kɛ i bɛ taa sɔrɔ bi anw kelen kelen anw gulolen don tɔgɔ wɛrɛw de la wahabu ganiyu wadudu kaharu fatahu samadu an b'an gulo ninnu de la laɲini laɲini alors que ni ye Allahu ta ni Ala tɔgɔ 99 a bɛ daminɛ ni Allahu de ni ye Allahu fɔ ka ban mankutu tɔ ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ Allahu de so i k'a dɔn k'a fɔ maa min n'i bɛ k'a fɔ Allahu Allah Allahu Allah n'i bɛ ka Allahu fɔ Ala tɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen de b'a so i dusukun na ayiwa dusukun bɛ labaara cogo di ka nɔgɔw bɔ dusukun na Allahu kelen pe in de bɛ o kɛ n'i bɛ Allahu fɔ a k'a sɔrɔ i bɛ hu in fɔ waati min dusukun de bɛ ka hu fɔ i nɔfɛ Allahu fɔtɔ o k'a sɔrɔ i dusukun de bɛ ka hu fɔ i nɔfɛ maa o maa n'i bɛ nin kɛ billahi i bɛ kɛ Ala jɔn ye an bɛ nin fɔ an balakaw maa o maa n'i bɛ fɛ ka kɛ Ala jɔn ye
i baba Allahu Ta'ala tɔgɔ Allahu. Tɔgɔ min n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ tilen fo Allahu Ta'ala yɛrɛ de fɛ yen. Ala de ko ten anw k'a wele a bɛ anw jaabi. Appelez-moi, je vous répondrai. Kuranɛ sura 40 verset 60. Allahu Ta'ala kumakan do. Muminu waati bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ joli joli i ye tile bɛɛ kɛ i ka girinw na, nasɔngɔ ɲiniw na, i ka i taara commercew kɛ, bɛɛ bɛ k'i balo ɲini. Nka i miiri tile kɔnɔ i ye mun de kɛ Allahu Ta'ala ye. I dusukun bɛ se ka kisi sitanɛ ma cogo di? I dusukun bɛ se ka kɛ Ala jɔn dusukun ye cogo di? I dusukun bɛ se ka kɛ waliyubaw dusukun ye cogo di? Waliyubaw y'u ɲɛsin nin baaraw de ma dusukun, ka dusukun ɲini k'a dɔn k'a fɔ sekere de bɛ ne adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun kɔnɔ. An k'a ɲini k'an dusukun dɔn. I tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka nɔgɔw dalen to i dusukun na. Dusukun bɛ labaara de. An y'o fɔ ka tɛmɛ. Dusukun ye qualitéw de. Hakili la an ye dɔɔni fɔ o la ka tɛmɛ. Bi an bɛ ka a fɔ aw ye nafa mun bɛ Allahu zikiri la. Muminu bɛɛ lajɛlen ka courage ta. Aw ka to ka Ala wele ni a tɔgɔ ye. Su dugukila fɛ ka maaw dalen to sunɔgɔ la ka wuli ka kule Allahu Ta'ala la k'i cɛsiri Allahu Ta'ala ye. Bilahi a dɔn k'a fɔ o de bɛ laban. Sabu diɲɛ in ye fu ye. Dusukun bɛ kɛ tan. Maa o maa i bɛ Ala wele ni a tɔgɔ ye tan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Maa o maa i bɛ Ala wele ni i dusukun ye. A dɔn k'a fɔ hinɛ de bɛ don i dusukun na. A bɛ kolankolonw nɛgɛ bɔ dusukun na. A bɛ dusukun kisi nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Allahu fɔli a bɛ nɔgɔ ni poussière jugu wuli ka bɔ adamaden dusukun na. Nin de tun bɛ anw bolo bi k'a fɔ diɲɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Aw tulo bɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ de kumakan na. Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu, le guide spirituel d'Ansarullah. An bɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo.